जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय ने कहा, सीएए नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय ने सीएए को लेकर खुलकर अपना विचार रखा। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि सीएए देश में लागू होकर रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा, सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने यह भी कहा, इससे अनावश्यक भय का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सीएए लागू होने से देश में कहीं भी कोई अशांति या दंगा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर लंबे समय से लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया है, जिसके कारण ज्यादातर लोगों को अभी भी इसके वास्तविक नियमों की जानकारी नहीं है। অলরেডি আইন পাস হয়ে গেছে, এটা শুধু ইমপ্লিমেন্টেশন বাকি ছিল। আর আমাদের অমিত শাহজির মতো লিডার যখন বলেছেন, আমার পুরো আস্থা ছিল যে উনি যা বলেন তা করেন। কোথাও কি অশান্তি হওয়ার মতো কোনো কিছু না, এটা তো কারো কোনো নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার নাগরিকত্ব দেওয়ার। সুতরাং এটা মানুষের পক্ষে ভালো হলো, মঙ্গল হলো। যারা মাইনরিটি, যারা ওই দেশে, অন্য দেশে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এরকম দেশে যারা মাইনরিটি সংখ্যালঘু তাদেরকে এখানে এটা মানুষের পক্ষে ভালো হলো। এবং এটা আমি আবার বলছি, আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা এনেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যা যা কথা দিয়েছিল সবগুলো দায়িত্ব সহকারে সেগুলো পাশ করেছেন এবং পালন করেছেন এবং সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করেছেন। এটা তার আরেকটা। আচ্ছা, লোক করে বলছেন এটা লোকসভা নির্বাচনে অলরেডি তো কতদিন আগে আমাদের পাস হয়ে গেছে। এটা কিছু প্রসিডিওর ছিল, সেই প্রসিডিওর মোতাবেক কাজগুলো আগাচ্ছে। সেটা একটু সময় লেগেছে, তার এখন সেটা সময়ের সাথে সাথে এটাও